आसी छुई पकेली तो पाद को तो पाद मु छुईची तो तू चित्कार कलु कहीं मोर दांत अच्छी तो पादरे गलीगला डाकिलु हे नारायण हे नारायण हे नारायण मुझे आहा ये गोटे ना एत रहस्य सी सेठी डाकुची मु पाद पाखे छुईची যদি এতে আনন্দ লাগুଛି ମୁଁ ଗଳା ଯାଇ ପଳେଇଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗିବ ଭାଇରେ ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତୁ ବିକଳ ତୁ ପାଗଳ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଡାକିଲୁ ହେ ନାରାୟଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ଡାକୁଥିଲୁ ତ ଡାକୁଥିଲୁ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ପଦ୍ମଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲୁ ହେ ନାରାୟଣ ମତେ ରକ୍ଷା କର ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ବୋକା ଆଉ ତ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ବୋକା ଯେ ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମତେ ଆସି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ। ଏଠି ଗଜରାଜ କହିଲା प्रभु एत ग्राउंड कौटा अल्टीमेटली से तो जहाँ करी भूल ही करी भूलटा हूँ या से गोटे भक्त को हैरान पकई गोटे भक्त किछि वर्ष हैरान होताको आनिक आप बैकुंठ बसई भगवान कहले तू से कथा बुझीपारूनि गजराज मो भक्त तो महान महान हेले मो भक्तर पाद को जी धरी सी हूँ कुंभीर सी हूँ 100 गुणे महान मो भक्त ठू मो भक्तर पाद धरी लोक